Hello mga kapos, natakaroon na rin sa Crown Regency atong testingan ang ilahang bagong open na itawag og Skywalk Extreme. Sa dili bata mo adto sa Skywalk area, mamili sa taog coverall. Atong pilion kanang fit sa ato ang lawas. Gisulob na pud nato ang full body harness. Makasiguro yun ka nga lig-on og komportable isulob. Kay gikan pa kini sa usa ka tanyag nga full protection and personal protective equipment manufacturer. Mao kini ang Keystrong. So sa gawas natin mga certain rules for your safety. No running, no jumping, no pushing each other, no overtaking, and no walking backwards. Always walk on the center of your platform because side of that, there's no glass, there's no fence to catch you. Kinahanglan gayud nga maminaw ka sa imong guide para dili ka mahimong pang reels. Kahabog ba ya? I've been making moves and they off the town. Kaya lang. Sir, bali pinaka-allow na part sa building kay mga we're standing now at 416 feet. So 126 meters. So dili ang entrance sa 426 kung sa August ka siya. So muna siya ang entrance area. So inanakalaw ang makita niyo yung portion. Yes, sir. Hey! Hey, what's up? What's up mga people? Yung nani kala umao. Ay, ginoko, namulba. Usay feelings mo? Kulba. So sir, ma'am, during area, during yung buhaton first picture, individual pictures. This is the famous pose in Skywalk. Okay. The 1 foot stand at the edge of the building. Nice. So first one is hold your line here. Right foot, cross, step to the black line. Do a 1 foot stand. Make sure body weight was inside, not outside in the building. Okay? So, maragi kayo una ni sir. Yay, ako gi matestingan una nila. Okay. Ay, tarong dia. Tarong dia.